حج 2026 کے 4 اسپیشل پیکیجز الیاسین ٹورز اینڈ ٹریولز 15 جنوری 2026 بکنگ کی آخری تاریخ۔ السلام علیکم، بی بی این خبرنامہ میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں آفرین شمیم۔ خبرنامہ کی شروعات میں ہیڈ لائنز۔ تلنگانہ میں ہونے والے بلدیاتی الیکشن سے قبل انتخابی سرگرمیاں ہوئی عروج پر۔ الیکشن کمیشن نے میونسپلٹیز اور وارڈز کی جاری کی تعداد، حتمی ووٹر لسٹ کی بھی اجرائی۔ خاتون IAS آفیسر کی بدنامی کا معاملہ، تیلگو ٹی وی چینل کے دفاتر پر SIT کی چھاپہ ماری، نبض شب NTV صحافیوں کی گرفتاری، KTR ہریش راؤ و دیگر نے کی مذمت۔ حیدرآباد میں بتکما کنٹا جھیل پر شاندار کائٹ فیسٹیول، رنگ برنگی پتنگوں سے سج گیا آسمان۔ ہائیڈرا کمشنر رنگناتھ اور سابق MP وی ہنمنت راؤ کی بھی شرکت۔ کوکٹ پلی میں گیس ری فلنگ اسٹیشن میں سلنڈرز پھٹ پڑے، بھیانک آگ لگنے کا واقعہ، کوئی ہلاک یا زخمی نہیں ہوا۔ بالاپور میں پولیس کا چبوترا مشن، شاہین نگر اور ایراکونٹا میں دیر رات گھومنے والے نوجوانوں کی کاؤنسلنگ، رات 12 بجے کے بعد غیر ضروری گھومنے سے گریز کی دی گئی ہدایت۔ اب خبریں تفصیل سے۔ ریاست بھر میں ایک بار پھر سے انتخابی سرگرمیاں ہو سکتی ہیں شروع، کیونکہ ریاست میں میونسپل انتخابات کی تیاریاں تیزی کر دی گئی ہیں۔ انتخابی تیاریوں کے ضمن میں جملہ بلدیات، ان بلدیات میں واقع وارڈز اور وہاں کے رائے دہندوں کی تعداد کا تعین کرتے ہوئے اس کی اجرائی عمل میں لائی گئی ہے۔ رائے دہندوں کی حتمی فہرست بھی جاری کر دی گئی ہے۔ ریاست کی اہم بلدیات اور میونسپل کارپوریشنوں میں ووٹر رجسٹریشن کا عمل پہلے ہی مکمل ہو چکا ہے۔ الیکشن کمیشن کے مطابق ریاست میں جملہ 123 بلدیات میں 2996 وارڈز موجود ہیں۔ ان میں ووٹرز کی تعداد جملہ 52,43,023 پائی جاتی ہیں۔ کہا گیا ہے کہ سب سے زیادہ ووٹرز نظام آباد میونسپل کارپوریشن میں ہیں، جہاں 60 وارڈز موجود ہیں۔ اس کے علاوہ کریم نگر میونسپل کارپوریشن ووٹرز کی تعداد کے مطابق دوسرے نمبر پر ہے۔ کہا گیا ہے کہ سنکرانتی تہوار کے بعد کسی بھی وقت بلدیاتی انتخابات کے لیے اعلامیہ جاری ہو سکتا ہے اور اس کی تیاریاں تیز کر دی گئی ہیں۔ BRS کی ورکنگ پریزیڈنٹ KT راما راؤ نے الزام عائد کیا کہ ریاستی حکومت اپنی ناکامیوں سے عوام کی توجہ ہٹانے کے لیے اسپیشل انویسٹیگیشن ٹیم SIT تشکیل دے کر اپوزیشن میں میڈیا کو خوفزدہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ خاتون IAS آفیسر اور چیف منسٹر کی تصویر سے متعلق معاملے میں SIT کا قیام غیر دستوری ہے، جبکہ حکومت، وزراء، ان کے قریبی افراد اور پارٹی عہدیداروں پر عائد سنگین الزامات پر کوئی تحقیقات نہیں کی گئی۔ KTR نے کہا کہ ایک ہی خبر پر مخصوص ٹی وی چینل کو نشانہ بنانا میڈیا کے آواز دبانے کے مترادف ہے اور یہ اظہار رائے کی آزادی پر حملہ ہے۔ انہوں نے حکومت پر الزام لگایا کہ عوامی مسائل حل کرنے میں ناکامی چھپانے کے لیے انتقامی کارروائیاں کی جا رہی ہیں، اپوزیشن کو اسمبلی میں بولنے نہیں دیا جا رہا ہے اور سوال اٹھانے والوں کے خلاف مقدمہ درج کر کے جیل بھیجا جا رہا ہے، جس کی BRS پارٹی سخت مذمت کرتی ہے اور مطالبہ کرتی ہے کہ قانون کا استعمال بدلے کی سیاست کے لیے نہ کیا جائے۔ سابق ریاستی وزیر و سینئر BRS لیڈر T ہریش راؤ نے کل نبض شب کے بعد 3 صحافیوں کی گرفتاری پر شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس حکومت نے انتقامی اور غیر جمہوری طریقہ کار اختیار کیا ہے اور عین تہوار کے موقع پر نبض شب کے بعد کسی نوٹس کے بغیر ان صحافیوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ کہا گیا ہے کہ 3 صحافیوں کو ایک نیوز چینل سے تعلق ہے اور ایک خاتون IAS عہدیدار کے خلاف نازیبا خبر کو نشر کرنے پر انہیں گرفتار کیا گیا ہے۔ ہریش راؤ نے ایک بیان میں کہا کہ نااہل کانگریس حکومت حکمرانی کی ناکامیوں کو دور کرنے کے بجائے صحافیوں کو نشانہ بنا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ گرفتاریاں جمہوری اقدار پر اور تلنگانہ میڈیا کی عزت نفس پر حملہ ہیں۔ انہوں نے حکومت سے سوال کیا کہ کیا یہی عوامی حکمرانی ہے جس کا وعدہ کیا گیا تھا؟ کیا یہی جمہوریت کو بحال کرنے کی طریقہ کار ہے؟ انہوں نے ڈائریکٹر جنرل پولیس سے مطالبہ کیا کہ تینوں صحافیوں کو فوری رہا کیا جائے۔
ఏం లేదన్న, నాకు ఇది ఒక రిక్వెస్ట్ అన్న, నాకు జర్నలిస్ట్ అని మరీ అర్ధరాత్రి పూట ఈ పండుగ పూట ఇళ్ళలో పోయి అరెస్ట్ చేయడం అవసరమా శ్రీధరన్న? మా రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే యూ ఫాలో ద డ్యూ ప్రొసీజర్. వాళ్ళేం క్రిమినల్స్ కాదు, టెర్రరిస్టులు కాదు కదని రేపు అదే పండుగ తెల్లారి అరెస్ట్ చేయండి. అంత దట్స్ ఓకే అన్న, అది ఒక్కటి వరకు ఓకే. మిగతా నన్ను తలుపులు వల్ల కొట్టినాను, ఒకరిద్దరిని తలుపులు వల్ల కొట్టి రాత్రి 12 గంటలకు పట్టుకొచ్చి బాగుండదు కదన్న. జర్నలిస్టులు అని కానీ వాళ్ళు డైరెక్ట్ ద ప్రొఫెషన్ ఏముంటుంది. ఈ గతంలో జరగలేదు అన్న ఒక్క మాట చెప్పండి అన్న, పండుగ మందం విడిచిపెట్టి పండుగ తర్వాత పిలవండి నోటీస్ ఇచ్చి. ఫ్యామిలీస్ అంతా ఫీల్ అవుతారు కదన్న, పండుగ పూట ఇబ్బంది పెట్టకండి కైండ్లీ. థ్యాంక్ యూ. रियासत में खातून IAS ओहदेदार के ताल्लुक से नाजेबा खबर नशर करने की तहकीकात के लिए हुकूमत की जानिब से SIT की तश्कील अमल में लाई गई थी। तहकीकात के ज़िमन में SIT ने तेलुगु TV चैनल का दौरा किया और मुख्तलिफ मालूमात हासिल की। SIT की जानिब से इस खबर को नशर करने के सिलसिले में 3 सहाफ़ियों को कल रात इनके घरों से हिरासत में लिया गया था। इनकी गिरफ्तारी के बाद SIT के ओहदेदार NTV चैनल के दफ्तर पर पहुंच गए और वहां उन्होंने मुख्तलिफ मालूमात हासिल की। NTV के अमले और इंतजामिया ने SIT की आमद पर नाराजगी का इजहार किया और SIT और हुकूमत के खिलाफ बरहमी का इजहार भी किया। BRS पार्टी ने रियासत में एक तेलुगु TV चैनल के 3 सहाफ़ियों की गिरफ्तारी की शदीद मजम्मत की है और इसे रेवंत रेड्डी हुकूमत की जालिमाना कार्रवाई करार दिया। साबिक रुकने असेंबली डॉक्टर M आनंद ने तेलंगाना भवन में मीडिया से बात करते हुए कहा कि हुकूमत मीडिया की आवाज़ दबा देने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि एक ऐसे वक्त जब सभी लोग संक्रांति त्योहार मना रहे हैं, हुकूमत की जानिब से सहाफ़ियों को गिरफ्तार करके समाज को खौफजदा करने की कोशिश की जा रही है। डॉक्टर आनंद ने कहा कि रेवंत रेड्डी हुकूमत खुद खौफ का शिकार हैं, इसी वजह से चीफ मिनिस्टर अपने उजरा के फोन टैप कर रहे हैं और इनके राज अवाम में पेश करने की कोशिश की जा रही है। रेवंत रेड्डी की कोशिशों को खुद कांग्रेस हाई कमान भी समझ चुकी है। उन्होंने कहा कि मीडिया की आवाज़ दबाने की कोशिश तेलंगाना में की जा रही है, जिसकी BRS पार्टी शदीद मजम्मत करती है। तीनों सहाफ़ियों की गिरफ्तारियां जालिमाना कार्रवाई है और हुकूमत को ऐसी हरकतों से गुरेज करना चाहिए। పండుగ అని కూడా చూడకుండా అరెస్టులు చేసి భయభ్రాంతులకు గురి చేస్తున్నటువంటి పరిస్థితులు తెలంగాణ రాష్ట్రం లోపల కనిపిస్తున్నాయి. మొన్ననే మనం చూసినాం, తెలంగాణ రాష్ట్రం లోపల మంత్రుల మీద కథనాలు ఎవరు రాపిస్తున్నారు అనేటటువంటిది కూడా తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రజలందరికీ తెలుసు, పక్క రాష్ట్ర ప్రజలకు కూడా తెలుసు. అదేగాక వాళ్ళ హైకమాండ్కి కూడా తెలుసు. మరిగ ఏం చేయాలా? కుడిదిలో పడ్డ ఎలుకలాగా రేవంత్ రెడ్డి గారి పరిస్థితి అయ్యింది. మంత్రుల ఫోన్ ట్యాపింగ్ చేసుడే కాక లీకులు ఇచ్చేసి మంత్రులందరినీ కూడా గుప్పెట్లోకి తీసుకొని పాలన కొనసాగించాలనే ఉద్దేశం చేత చేసింది డామిట్ కథ అడ్డం తిరిగింది. మరి ఇప్పుడు ఏం చేయాలా? ఏదో కొంతమందిని బలి పశువులాగా చేయాలా? జర్నలిస్టులను అరెస్టు చేయాలా? ఏదో సిట్ అనేటటువంటి ఒకటి కార్యక్రమం లాగా, అది సీరియల్స్ లాగా ఎక్కడెక్కడైతే కాలయాపన చేయాలనో అటువంటి వాటికి సిట్ ఏర్పాటు చేయాలనేటటువంటి ఉద్దేశాలు రేవంత్ రెడ్డి గారికి కనిపిస్తూ ఉన్నాయి. ఇగో నిన్ననే వేసిండు కొత్తగా సిట్ అనేటటువంటిది. కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి గారి ఆ IASకు సంబంధించినటువంటి ఆ విషయం లోపల సిట్ వేసిండు. 8 మంది పోలీసు అధికారుల చేత వేసిండు. అయితే ఇంకొకటి హాస్యాస్పదమైనటువంటి విషయం ఏంటంటే, ఎప్పుడో రేవంత్ రెడ్డి గారి మీద కొడంగల్లో మద్దూరు లోపల కావలి వెంకటేష్ అనేట ఆయన ఏదో పోస్టు పెట్టిండంట రేవంత్ రెడ్డి గారికి ప్రతికూలంగా. ఆ పోస్టు పెడితే గాయన మీద కూడా సిట్టులో ఇంక్లూడ్ చేసిండు. అంటే ఈ సిట్టు ఎట్లున్నది, ఎవరి మీద పనిచేస్తుంది అనే దానికి ఉదాహరణ ఏంటంటే, కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి గారి ఇష్యూ మీద వేయడంతో పాటు కొడంగల్ మద్దూరులో జరిగినటువంటి ఏదో వాట్సాప్ గ్రూపు లోపల సీఎం గారికి అనుకూలంగా వస్తే మంచిగా ఉండేదేమో, ఇది వ్యతిరేకంగా వచ్చింది కాబట్టి ఎప్పుడో జరిగిన దాన్ని, మళ్ళీ అదేదో నిన్న మొన్న కాదు, ఎప్పుడో జరిగిన దాని మీద కూడా సిట్ వేసిండంటే, ఈ సిట్ అనే దానికి ఏమైనా విలువ ఉందా? సిట్టు ఎవరి మీద వేయాలి, అసలు ఎందుకు వేయాలా?
నీ ఉద్దేశం లోపల సిట్ అంటే ఇంగ్లీష్ పదం సిట్ ఉంటుంది కదా, సిట్ అంటే కూర్చో అంటే కూర్చోవాలా, లేవంటే లేవు, గా విధంగా అయిపోయినట్టున్నది. बीआरएस की कारगुजार सदर व साबिक रियासती वजीर केटी रामाराव ने रेवंत रेड्डी हुकूमत को अजला की अजसर नौ तंजीम जदीद व मंडलों की तब्दीली के इम्कान पर खबरदार किया है। उन्होंने कहा कि अगर हुकूमत की जानिब से इस तरह का कोई इक़दाम किया जाता है तो बीआरएस पार्टी खामोश नहीं रहेगी, बल्कि बड़े पैमाने पर अवामी तहरीक और एहतजाज शुरू किया जाएगा। केटी रामाराव पार्टी कायदीन और कारकुनों से खिताब कर रहते हुए कहा कि हुकूमत मुबैना तौर पर तेलंगाना अजला की सारे 9 तंजीम जदीद करने की मंसूबा बंदी कर रही है। जो डिवीजन्स बनाए गए हैं इनमें खामियों का दावा किया जा रहा है और दोबारा तंजीम जदीद की मंसूबा बंदी की जा रही है। केटीआर ने कहा कि हुकूमत अपनी नाकामियों को छुपाने और अवामी तवज्जो हटाने के लिए इस तरह के फैसले कर रही है, ताहम बीआरएस ऐसे किसी भी इक़दाम पर खामोश नहीं रहेगी। उन्होंने कहा कि रियासत के तमाम अजला इंतहाई शदीद अवामी तहरीक और एहतजाज शुरू किया जाएगा और हुकूमत इस एहतजाज के आगे झुकने पर मजबूर हो जाएगी। उन्होंने हुकूमत को ऐसे किसी भी मंसूबे को तर्क कर देने का मशवरा दिया। कांग्रेस ప్రభుత్వం ఏం చెప్తుందో తెలుసా? కేసీఆర్ తప్పు చేసిండు, తాండాల్ గ్రామ పంచాయతీలు చేసేది కాకుండే, మహబూబ్ నగర్ జిల్లాను 5 ముక్కలు చేసేది కాకుండే, అందుకే వనపర్తి రద్దు చేస్తాం, నారాయణపేట రద్దు చేస్తాం, అట్లాగే గద్వాల జిల్లా కూడా రద్దు చేస్తామని చెప్పి నిన్నగాక మొన్న పొంగులేటి శ్రీనివాస్ రెడ్డి రెవెన్యూ మంత్రి గారు ప్రకటిస్తా ఉన్నాడు. శాస్త్రీయంగా చేయలేదు, వీటన్నిటిని తీసేస్తామంటున్నాడు. మరి తీసేస్తే నారాయణపేట లూకుంటారా, గద్వాలో లూకుంటారా, వనపర్తితో లూకుంటారా? ఆలోచించండి. కలెక్టర్లను మీ గడప దగ్గర తీసుకొచ్చి కేసీఆర్ కూర్చోబెడితే కాదు ఇవన్నీ ఎత్తేస్తాం అని చెప్పి అలా రేవంత్ రెడ్డి మాట్లాడుతుంటే చూస్తా ఊరుకుందామా? ఆలోచన చేయండి. నేను రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వాన్ని హెచ్చరిస్తా ఉన్నా, మీరు గద్వాల జిల్లా ముట్టినా, వనపర్తి జిల్లా ముట్టినా, నారాయణపేట జిల్లా ముట్టినా అక్కడ అగ్గి ఉట్టిచ్చే బాధ్యత బీఆర్ఎస్ తీసుకుంటది. అక్కడే ఉద్యమాలకు కూడా శ్రీకారం చుడతామని చెప్పి కూడా హెచ్చరిస్తా ఉన్నా. పిచ్చి పొరపాట్లు చేయకండి. నీకు అధికారం ఇచ్చింది నీ అడ్డమైన అబద్ధపు హామీలను చూసి మోసపోయి ప్రజలు అవకాశం ఇచ్చినారు. నీకు చేతనైతే ఇచ్చిన హామీలు నెరవేర్చు. सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी महेश कुमार गौड़ ने कहा कि बीआरएस का सियासी दौर अब माजी बन चुका है और रियासत में इस जमात का कोई मुस्तकबिल नहीं है, जबकि बीजेपी भी मजहब के नाम पर कब तक वोट हासिल करेगी इसका फैसला अवाम जल्द करने वाले हैं। हैदराबाद में मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी की क़यादत में कांग्रेस हुकूमत ने 2 वर्षों में अवाम से किए गए बेशतर वादे पूरे किए हैं, जिसका सबूत ग्राम पंचायत इंतखाबात के नताइज हैं। महेश कुमार गौड़ ने इल्जाम आयद किया कि बीआरएस और बीजेपी अवाम की जानिब से मुस्तरद किए जाने के बावजूद खुद एहतसाबी के बजाय सिर्फ तनकीद और गुमराह कुन मुहिम पर उतर आई हैं। उन्होंने वादे किया कि कांग्रेस मजहब का सियासत में इस्तेसाल नहीं करती, पार्टी के बेशतर कायदीन हिंदू है मगर नफरत की सियासत से दूर रहते हैं। उन्होंने कविता की कांग्रेस में शमूलियत के इम्कान को मुस्तरद करते हुए कहा कि पार्टी को इनकी कोई जरूरत नहीं है। हैदराबाद के अनबरपेट में हाइड्रा की जानिब से तरक्की याफ्ता बदकमा कोंटा झील पर मुनाक़दा शानदार काइट फेस्टिवल में हाइड्रा कमिश्नर ए.बी. रंगनाथ ने शिरकत की, जहां रंग बिरंगी पतंगों ने आसमान को खौसे खजा का मंजर पेश किया और बच्चों ने खुशी से नारे लगाए। मुकामी बस्ती वालों के साथ मिलकर कमिश्नर ने साबिक रुकने पार्लियामेंट और कांग्रेस के सीनियर कायद बी हनुमंतराव के हमरा पतंगे उड़ाकर त्योहार की रौनक बढ़ा दी, जिससे पूरा इलाका जश्न के रंग में डूब गया। मुकामी शहरियों ने तजावुजात के खात्मे के बाद झील की बहाली पर खुशी का इजहार करते हुए मिठाइयां तकसीम की और खवातीन समेत अवाम ने झील की तरक्की पर हाइड्रा का शुक्रिया अदा किया। ये भी बताया कि सुबह व शाम वॉक से सेहत में बेहतरी आई है। इस मौके पर कमिश्नर ने ऐलान किया कि खवातीन, बच्चों और बुजुर्गों के लिए मजीद सहूलियात फराहम की जाएंगी, जिनमें वर्जिश के आलात, इजाफी बेंचेस, बैतुल खला और सिक्योरिटी अमले के लिए आराम गाहें शामिल हैं। ఇక్కడ ఈ కైట్ ఫెస్టివల్ సందర్భంగా ఈరోజు ఇక్కడ పతంగులు ఎగరేయడం జరిగింది. మాజీ పార్లమెంట్ సభ్యులు పెద్దలు శ్రీ హనుమంతరావు గారు, ఇంకా ఇక్కడ ఈ బస్తీల ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఇక్కడ ఇతర ఈ బస్తీ వాసులు అందరూ కూడా ఇక్కడ పెద్ద ఎత్తున కూడా పాల్గొని దీంట్లో నేను కూడా ఈరోజు సాయంత్రం వచ్చి భాగస్వాములు అయ్యాను.
సో ఇక్కడ మంచి రెస్పాన్స్ వస్తున్నది పబ్లిక్ నుంచి అంతా కూడా. ఈ సంక్రాంతి సందర్భంగా ఇక్కడ కైట్ ఫెస్టివల్ అనేది ఏదైతే ప్రభుత్వం ఆకాంక్షించిందో దాన్ని ఇప్పుడు మనం చూసాం. అండ్ ఇక్కడ కొన్ని ఆల్రెడీ బతుకమ్మ కుంట మీకు తెలుసు, ఇది అద్భుతంగా తీర్చిదిద్దిన తర్వాత కూడా ఇక్కడ పబ్లిక్ కూడా పెద్ద ఎత్తున కూడా దీన్ని వాడుతున్నారు. మహిళలు మాట్లాడుతూ వాళ్ళు చెప్తున్నారు, మాకు సాయంత్రం ఎప్పుడు 5 అవుతుంది అని చెప్పేసి మేము వెయిట్ చేస్తున్నాము. వచ్చి ఇక్కడ టైం స్పెండ్ చేయడానికి, వాకింగ్ చేయడానికి, అందరు 10 మంది చేరి మాట్లాడుకోనికి ఇదంతా కూడా ఒక మంచి మాకు ఒక ప్లాట్ఫామ్ అనేది ఇది ప్రభుత్వము హైడ్రా ద్వారా ఇది మాకు వచ్చిందని చెప్పేసి వాళ్ళు చెప్పడం చాలా ఆనందంగా ఉన్నది. సో ఇక్కడ కొన్ని చిన్న చిన్న సమస్యలు చెప్పినారు. ఇక్కడ ఏంటంటే జిమ్ ఎక్విప్మెంట్ ఇంకొంచెం ఇంకా కొన్ని కావాలని చెప్పేసి స్టాటిక్ సైకిల్ ఇంకో 1-2 అదనంగా యాడ్ చేయమని చెప్పి, ఇంతే కాకుండా ఇక్కడ సిమెంట్ బెంచ్లు ప్లస్ దీంతోపాటు ఇక్కడ వాష్రూమ్స్, కొన్ని ఇతర ఫెసిలిటీస్ గురించి కూడా చెప్పినారు. ఒక పెడల్ బోటు ఇవి కూడా అవన్నీ కూడా తప్పకుండా అరేంజ్ చేస్తాం. దీని మెయింటెనెన్స్ కూడా ఇప్పుడు హైడ్రానే చేస్తున్నది. సో ఇంకా ఇదే కాకుండా మనం ఇప్పుడు ప్రస్తుతం 6 చెరువులు ఈ బతుకమ్మ గుట్టతో పాటు 5 చెరువులు డెవలప్ చేస్తున్నాం. అవన్నీ కూడా ఈ నెక్స్ట్ 1-2 మంత్స్లో అన్నీ కూడా అయిపోతాయి. దీని తర్వాత ఇంకొక 14 చెరువులను కూడా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు మాకు ఆదేశాలు ఇచ్చినారు. 14 చెరువులు కూడా సిటీ మొత్తం కూడా డెవలప్ చేయాలని చెప్పేసి అది కూడా త్వరలో చేసుకుంటాం. మొత్తం 20 నుంచి 25 చెరువుల పైన ఈ 1 ఇయర్లో, అంటే ఈ ఇయర్ డిసెంబర్ కల్లా హైడ్రా డెవలప్ చేసి అన్ని ప్రాంతాల వారికి ఇటువంటి మంచి ఆహ్లాదకరమైనటువంటి ఒక ప్లాట్ఫామ్ని ఇచ్చి అక్కడ ప్రజలందరూ కూడా దీన్ని విస్తృతంగా వాడుకునేటట్టు వాళ్ళకు ఒక మంచి వాతావరణాన్ని కలగజేసేదానికి హైడ్రా ప్రభుత్వ సహకారంతో మేము కృషి చేస్తాం. हैदराबाद के बतकमा कोंटा पार्क में संक्रांति के मौके पर पतंग उड़ाते हुए इजहार ख्याल करते हुए उन्होंने कहा कि चाइना मांझा के बायस बच्चों, नौजवानों, बुजुर्गों के जख्मी होने के बढ़ते हुए वाकयात के पेश नज़र हुकूमत का इस पर इम्तना आयद करना एक बर वक्त और अवामी मुफाद में लिया गया फैसला है। वी हनुमंतराव ने ज़ईफ वालिदीन को नज़रअंदाज करने वाले सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों से 10 ता 15% रकम काटकर वालिदीन को देने के फैसले की भी सताइश की और कहा कि अक्सर वालिदीन अपनी ज़िंदगी औलाद की तालीम व तरक्की पर लगाए देते हैं, मगर बुढ़ापे में इन्हें नज़रअंदाज किया जाता है, जो इंतहाई अफसोसनाक है। उन्होंने कहा कि समाजी तरक्की के साथ बुजुर्गों का एहतराम कमज़ोर पड़ रहा है, जिससे माशराती तवाज़ुन बिगड़ रहा है। लिहाजा हर फर्द को अपना मुहासिबा करना होगा। आखिर में उन्होंने अवाम को संक्रांति की दिली मुबारकबाद पेश की। हाइड्रा की जानिब से बम रुकनुत्तौला तालाब को बहाल करने के इक़दामात अब क़तई मराहिल में हैं और संक्रांति त्यौहार के बाद इसे बहाल किया जा सकता है। कमिश्नर हाइड्रा AB रंगनाथ ने कल रात तालाब का दौरा किया और उन्होंने वहां जारी मरम्मत और तज़ाइन नौ के कामों का मुशाहिदा किया। कहा गया है कि ये काम अब अपने आखिरी मराहिल में पहुंच चुके हैं। कमिश्नर हाइड्रा ने तालाब का तफसीली मायना भी किया और उन्होंने ओहदेदारों को मुख्तलिफ तजावीज़ पेश की ताकि तालाब को खूबसूरत बनाया जाए और इसे तफरीही मुकाम बनाया जा सके। हाइड्रा कमिश्नर ने अवामी मुकामी से भी बातचीत की और इनसे तजावीज़ हासिल की। मुकामी अवाम ने बेहतर सहूलियात फराहम करने पर जोर दिया। मिस्टर रंगनाथ ने सारे तालाब के पास रोशनी के खुसूसी इंतजामात का भी जायज़ा लिया। इसके अलावा CCTV कैमरे नस्ब करने की भी हिदायत दी और कहा कि इस तालाब के दरवाजे पर एक तख्ती भी लगाई जाए जिसमें बम रुकनुत्तौला तालाब की मुकम्मल तारीख बयान की जाए। हैदराबाद के कुकटपल्ली इलाके में मंगल की रात एक गैस रीफिलिंग सेंटर पर कई सिलेंडर्स फट पड़े, जिसके बाद वहां आग लगने का वाकया पेश आया। आग बहुत तेज उठी और बड़े इलाके को अपनी लपेट में ले लिया था। इत्तलात में कहा गया है कि राजीव गांधी नगर कुकटपल्ली पुलिस स्टेशन के हुदूद में वाक़ है, वहां एक गैस रीफिलिंग सेंटर पर यह वाकया पेश आया। आग लगने के वाक़े के बाद अतराफ के इलाकों के अवाम में खौफ की लहर पैदा हो गई थी। इत्तला मिलने पर शहर के मुख्तलिफ फायर स्टेशनों से फायर इंजन गाड़ियों ने पहुंचकर आग पर काबू पाया। एहतियात के तौर पर करीबी मकानात के अवाम का तखलिया करवाया गया था। इस वाक़े में किसी के हलाक या जख्मी होने की कोई इत्तला नहीं मिली है। पुलिस ने इस वाक़े पर एक मुकदमा दर्ज कर लिया है और तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। आग पर काबू पाए जाने के बाद मुकामी अफराद ने राहत की सांस ली।
हैदराबाद से कर्नूल जाने वाली एक आरटीसी बस महबूबनगर जिले में जड़चिल्ला के मुकाम पर हादसे का शिकार हो गई। कहा गया है कि आरटीसी बस एक डीसीएम से टकरा गई। इस हादसे में संक्रांति के लिए अपने आबाई मुकाम को रवाना हुए 31 मुसाफिरीन जख्मी हुए जो आरटीसी बस में सफर कर रहे थे। 5 मुसाफिरीन की हालत तशवीशनाक बताई गई है जिन्हें इलाज के लिए दवाखाना शरीक करवाया गया। हादसे के बाद पुलिस की जानिब से आरटीसी बस के मुतजख्मी मुसाफिरीन को महबूबनगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। वाज़ेह है कि संक्रांति त्योहार के पेश नज़र अपने आबाई मुकाम को कसी तादाद में लोग रवाना हुए हैं, जिसकी वजह से कई हाईवेज पर ट्रैफिक जाम की सूरत हाल देखी जा रही है। अहदेदारों की जानिब से ट्रैफिक की आमदोरफ्त को बेहतर बनाने के इक़दाम किए जा रहे हैं। इसके अलावा 18 जनवरी से दोबारा हाईवेज पर ट्रैफिक में इजाफा हो सकता है, जब यही लोग अपने आबाई मुकामात से हैदराबाद वापस होंगे। बालापुर पुलिस स्टेशन के हुदूद में हैदराबाद पुलिस की जानिब से ऑपरेशन कवच के तहत चबूतरा मिशन मौसर और मुनज़्ज़म कार्रवाइयां मुसलसल जारी हैं। इस खुसूसी मुहिम के दौरान शाहीन नगर और एराकुंटा के अतराफ इलाकों में पुलिस ने मिशन चबूतरा के तहत रात देर गए गश्त अंजाम दी। इस दौरान पुलिस ने मुख्तलिफ इलाकों से देर रात घूमने वाले नौजवानों के खिलाफ कार्रवाई की। इन्हें रोक कर काउंसलिंग की गई और हिदायत दी गई कि हंगामी सूरत हाल के अलावा रात 12 बजे के बाद घूमने से गुरेज करें। कार्रवाई के दौरान मुकर्ररा औकात के बाद खुले होटलों और पान शॉप्स के खिलाफ सख्त एक्शन लेते हुए इंतबाह दिया गया कि आइंदा खिलाफ वर्जी पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अहदेदारों ने वादे किया है कि अवामी तहफ़्फ़ुज़ और किसी भी नाखुशगवार वाक़े की रोकथाम के लिए रात की पेट्रोलिंग और निगरानी आइंदा दिनों में भी जारी रहेगी। आपको बोला था गाड़ी क्यों बोल रहे भाई रहते था मैं यहाँ पे जॉब पे रहता हूँ आइडिया फोन दिया था प्रॉमिस बंद कर निजामाबाद जिले के आरमूर म्युनिसिपल हुदूद में रोड सेफ्टी के मौके पर पुलिस और महकमा ट्रांसपोर्ट के ऑटो ड्राइवरों और नौजवानों के लिए आगाही प्रोग्राम मुनाकाद किया गया। इस प्रोग्राम पर ट्रैफिक कवानीन की अहमियत, हेलमेट के इस्तेमाल, सीट बेल्ट की पाबंदी, नशे की हालत में गाड़ी ना चलाने और तेज रफ्तारी से होने वाले नुकसानात के बारे में तफसीली मालूमात दी गई। हुक्काम ने कहा कि सड़क हादसात की रोकथाम के लिए हर शहरी को जिम्मेदारी के साथ ट्रैफिक कवानीन पर अमल करना चाहिए। इस प्रोग्राम में पुलिस, महकमा ट्रांसपोर्ट के अफसरान, ऑटो ड्राइवर्स और नौजवानों ने शिरकत की। చార్ట్అవుట్ చేశారు। ఈ 10 రోజులు వివిధ కార్యక్రమాల ద్వారా మనము పబ్లిక్ అవేర్నెస్, ఈ రోడ్డు ప్రమాదాలు, రోడ్డు భద్రతా నియమాలు వాళ్ళందరికీ తెలియజేయడానికి మనం మా గౌరవ డీజీపీ గారు మరియు మా నిజామాబాద్ పోలీస్ కమిషనర్ గారు సాయి చైతన్య గారు ఇచ్చిన పిలుపు మేరకు ఈరోజు మనం ఆర్మూర్లో ఈ ప్రోగ్రామ్ని చేసుకోవడం జరిగింది। దీనిలో భాగంగా నెక్స్ట్ 10 డేస్ వివిధ కార్యక్రమాలు తీసుకొని ముఖ్యంగా పబ్లిక్లో ఈ రోడ్డు భద్రతా నియమాలు ఏవైతే చేయకూడదో, ఏవైతే చేయాలో, డూస్ అండ్ డోంట్స్ అనేది ముఖ్యంగా ఇంపార్టెంట్। దీని ద్వారా మనం రోడ్డు ప్రమాదాలను తగ్గించాలని ఒక కార్యక్రమాన్ని తీసుకొని ప్రజల్ని చైతన్యపరిచి వాళ్ళని భాగస్వాములను చేసి ప్రతి ఒక్కరిని ఇందులో భాగస్వాములు చేయడం ద్వారా మనం ఈ రోడ్డు ప్రమాదాలను తగ్గించాలనే గట్టి నిర్ణయంతో
ఈ ప్రోగ్రామ్ చేయడం జరుగుతున్నది. మనం లాస్ట్ ఇయర్ మన ఆర్మూర్ సబ్ డివిజన్లో 111 ఫెటల్ యాక్సిడెంట్స్ అయితే అంటే 2024లో, లాస్ట్ ఇయర్ 2025లో 94 ఫెటల్ యాక్సిడెంట్స్ అయినాయి. దీన్ని నెక్స్ట్ ఇయర్ ఇంకా ఒక 20% తగ్గించినా మన ఈ కార్యక్రమం యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం నెరవేరుతుంది. దానిలో భాగంగా ప్రతి ఒక్కరిని అవేర్నెస్ చేసి ఈ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పట్టణ ప్రజలు కానీ ఇంకా మండలాల్లో గ్రామాల్లో ఉన్నట్టు వివిధ గ్రామాల్లో ఉన్నటువంటి పబ్లిక్ సహకారంతో ముఖ్యంగా మనకు అందరికీ నేషనల్ హైవేస్ కన్నా ఎక్కువ ఇంటర్నల్ రోడ్స్లో ప్రమాదాలు జరుగుతున్నాయి. వాటిని ఎట్లా తగ్గించాలనే ఒక ప్రతి చిన్న విషయాన్ని మైన్యూట్గా పరిశీలించి మనం బ్లాక్ స్పాట్స్ అయితేనేమి, అక్కడ ఉన్నటువంటి రోడ్ ఇంజనీరింగ్ ప్రాబ్లమ్స్, వెదర్ ప్రాబ్లమ్స్, ఇట్లాంటి ప్రతి చిన్న విషయాన్ని కూడా తీసుకొని తగ్గించాలనే ఒక గట్టి కార్యక్రమం చేయడం జరుగుతున్నది. ముఖ్యంగా డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్, చైల్డ్ డ్రైవింగ్, వితౌట్ హెల్మెట్, సీట్ బెల్ట్ ధరించకపోవడం అందరికీ తెలుసు, ప్రతి ఒక్కరికి తెలుసు. చేయాలి, ఇది నియమాలు అనేటివి తెలుసు, కానీ పాటించరు. మనం పాటించే విధంగా మా పోలీసు వారి తరఫున కూడా రాబోయే రోజుల్లో గట్టి కృషి చేసి కఠిన నియమాలను చట్టాన్ని అమలుపరిచే దానిలో కృషి చేస్తూ ఈ రోడ్డు ప్రమాదాలను తగ్గిస్తామని प्रतिज्ञा मदरसा अरबिया उस्मानिया व मस्जिद हानिया सदासिफ पेट के ज़ेरे एहतमाम अजीम और शान सालाना जलसा व दस्तार बंदी हुफ़ाज़े कराम का इनेकाद SA गार्डन में अमल में आ रहा है, जिसमें तकमील हाफिज़ कुरान मस्जिद के साथ इस्तक़बाल रमज़ानुल मुबारक और मौजूदा हालात में दीनी व असरी तालीम की अहमियत को उजागर किया जाएगा। इस बाबरकत इज्तिमा में मुल्क के मुमताज़ उलमा व मशाइख और हुफ़ाज़े कराम की शिरकत मुतवक्के है, जबकि जलसे की सदारत व खुसूसी खिताबात नामवर दीनी शख्सियात करेंगी। प्रोग्राम में खिरात, नात, इस्लाही बयानात और हुफ़ाज़ की दस्तार बंदी की रूह परवर तकारीब शामिल होंगी, जिससे इलाके में दीनी फ़ज़ा कायम होगी। मुंतज़मीन के मुताबिक इस जलसे का मकसद कुरान से मजबूत वाबस्तगी, दीनी शऊर की बेदारी और नई नस्ल को इल्म दीन से जोड़ना है। अवामुल नास से कसी तादाद में शिरकत की अपील की गई है। अरबिया उस्मानिया मस्जिद हानिया के ज़ेर एहतमाम जलसे सालाना तकमील हिफ्ज़ कुरान मजीद और बाउनवान इस्तक़बाल रमज़ान मौजूदा हालात में दीनी तालीम व असरी तालीम के अहमियत के तौर पर जलसा रखा गया है। और इस जलसे के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह इस जलसे की सदारत हज़रत मौलाना मुफ्ती अबू बकर जाबिर क़ासमी दामत बरकातुहुम जिसकी सदारत करेंगे ज़ेर निगरानी अलहाज मोहम्मद आदिल अहमद खान साहब हैदराबाद, ज़ेर निगरानी यानी अलहाज मोहम्मद सोफ़ी साहब बानी मदरसा हाजा, और मेहमानी ख़ुसूसी के तौर पर हज़रत मौलाना मशहूर व मारूफ़ हज़रत मौलाना PM मुज़म्मिल साहब वाला जाहिर रशादी साहब दामत बरकातुहुम तशरीफ़ ला रहे हैं। इख्तिताम से ख़ब्र एक नज़र हेडलाइंस पर। तेलंगाना में होने वाले बल्दियाती इलेक्शन से कबल इंतखाबी सरगर्मियां हुई उरूज पर। इलेक्शन कमीशन ने म्यूनसिपालिटीज और वार्ड्स की जारी की तादाद, हतमी वोटर लिस्ट की भी इजराई। खातून IAS ऑफिसर की बदनामी का मामला, तेलुगु TV चैनल के दफातर पर SIT की छापामारी, निब्स शब NTV सहाफ़ियों की गिरफ्तारी, KTR हरीश राव व दीगर ने की मजम्मत। हैदराबाद में बतकमा कोंटा झील पर शानदार काइट फेस्टिवल, रंग बिरंगी पतंगों से सज गया आसमान। हाइड्रा कमिश्नर रंगनाथ और साबिक MP वी हनुमंतराव की भी शिरकत। कुकटपल्ली में गैस रीफिलिंग स्टेशन में सिलेंडर्स फट पड़े, भयानक आग लगने का वाकया, कोई हलाक या जख्मी नहीं हुआ। बालापुर में पुलिस का चबूतरा मिशन, शाहीन नगर और एराकोंटा में देर रात घूमने वाले नौजवानों की काउंसलिंग, रात 12 बजे के बाद गैर जरूरी घूमने से गुरेज की दी गई हिदायत। खबरनामा में बस इतना ही। मज़ीद ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम के लिए देखते रहें BBN चैनल। हमारे सोशल मीडिया चैनल्स को सब्सक्राइब और फॉलो, और हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करें।
अब मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। आपके ख्वाबों का सफर मुक़द्दस अब पहले से ज्यादा आरामदेह, मुनज़्ज़म व पुरसुकून। अल यासीन टूर्स एंड ट्रैवल्स हज 2026 के लिए लाए है 15 दिन और 35 दिन के खुसूसी 4 शानदार 5 स्टार सुपर डिलक्स, 4 स्टार सुपर डिलक्स और 3 स्टार डिलक्स नॉन शिफ्टिंग और शिफ्टिंग पैकेजेस। 3 स्टार पैकेज 7,50,000 से और 5 स्टार 10,25,000 रुपए से शुरुआत। 21 मई 2026 को हैदराबाद से जिद्दा रवानगी। हरम शरीफ व हरम नबवी के बहुत करीब पुरसुकून बेहतरीन रिहाइश, कुशादा कमरे और मोहब्बत भरी रहनुमाई। मनासिक हज के 5 बाबरकत दिन मीना, अरफात व मुज़दलिफा के AC VIP टेंट्स, B कैटेगरी मुअल्लिम के तहत खुसूसी इंतजामात, रिटर्न टिकट, 3 वक्त का इंडियन खाना, स्पेशल हज किट, जियारात, पासपोर्ट व लगेज बैग, अनलिमिटेड लॉन्ड्री, 5 लीटर जमजम और हज वीजा प्लस इंश्योरेंस पैकेज में शामिल। आज ही अपनी सीट बुक करे, महदूद निश्ते। अल यासीन टूर्स एंड ट्रैवल्स, मेन ऑफिस इनसाइड दीवान देवड़ी, ब्रांच ऑफिस बिसाइड HP पेट्रोल पंप, लकड़ी का पुल, हैदराबाद।